Tutasema thème moya nasema un peu de levain fait lever toute la pâte. Levain kiloko iko na nenepesha pati yote. Levain njo levire vile njo muiswahili yetu au mushie njo tukomprendrane bien. Njo levain bengine banitaka kani chapa kani bintu kani njo mkomprendre bien levain. Donc njo ile banawekaka mu mikate mu pati. Unaweka mu pati njo unavimbisha ile pati njo inavimbisha ile pati juu ya kusema ule muntu ule eko na faile mikate yake kwa mfano apatie muna ingine levire au lenyewe chapa levain kazi yayo ni iko pale ni njoo ya kulanda sheteur kumlanda je kamkate kaloko hivi kapati kaloko hivi me inainenepeshe na kwa mnene sana inaonekana saa ile mkate ni mnene sana eko nenda kuyuza ule muntu na bei ya nguvu sana me mukweli ni kapati kaloko. Njo temi yetu vile nasema levain kiloko mupati iko na nenepesha pati yote. Donc nikusema ndio pale mnashikia après Pâques kuko mambo ya fête ile kuna ufuata pale ni fête ya pain sans levain. Donc levain ni hypocrisie, levain ni duplicité, unafiki, hypocrisie. Donc nikusema levain iko pale paka vile tunasema kazi yayo ni njoo kulanda sheteur kamkate kaloko me yo inakinenepesha nafaa kufasa iko ya mnene sana. Kisha levain muna ingine njoo tukomprendre na paka vile tunasema ni hypocrisie. Donc nikusema kama unanyangaria mimi unanyona mtumishi memu ukweli ndani yangu niko ni imbwa ya mwitu. Injo kinyangario unanyona nkondo me ndani niko ni imbwa ya mwitu. Donc kazi ya levain ni kulanda bantu pale beko nakuya kuuza ile mikate. Ndio pale utashikia kuko mambo ya kama unatoka mu Pâques unatoka mu Pâques. Donc ile fête kunafuata hapo après fête ya Pâques ni fête ya pain sans levain. Fête ya Pâques inapashikwa mu 14e jour quand takumbuka bien inapashikwa mu 14e jour fête ya Pâques. Mais fête ya pain sans levain yo iko nakuya ni mu 15e jour manake kutoka Pâques ile shikushikubu buna kachika ile shiku kunafuata ni fête ya pain sans levain. Mimi napenda mbeni shutushe bantu kaloko sana juu ya nini kama tunafuata bien dimanche hapa tukunenda ku dimanche kesho beko natuambia sema ni Pâques. Shinjo vile bata célébrer fashi yote Pâques aina vile bantu bene ibeba bantu ba mingi zaidi ba Pentecôtiste ndio mimi msha ba comprendre na ba ma église ya réveil. Ndio pale mnashikia Biblia inasema levain kiloko mu pati kuna nenepesha pati yote. Shia ba comprendre ba pasteur ba ma église Pentecôtiste na ma église ya réveil. Bena zarau katolike mubiote vile katolike ni wabongo nini vile biote vile tunashikia kaba ansemaka. Sasa question ya kubauliza ile Noel ile date ya Noel ile bana celebraka ile ni nani aliletaka tutoke pa Noel tuende kunie ku Pâques ni nani anaileta mema Mungu na muzarau katolike bila munafanya kikatolike ule muntu bapayenjo banajuaka sema ni bapayen kama nasema bapayen uko unaingiaka mkanisa na mkanisa yenu mnakifanka au mkifanke yu aseka mnakifanka bapayen bapayenjo banayuaka sema Yesu alizaliwa kale 25 Desemba na mimi mnajuaka vile mais ba chrétien abayuake vile abayuake date ile Yesu alizaliwa kama ni bapayenjo banayuaka sema ni le 25 Desembre paka vile bapayenjo bana celebra kele shiku ya le 25 Desembre sema ndio shiku Kristo alizalikwaka njo vile bote bale banikalaka na celebre date mo fulani mu ane kusema ni Pâques ni shiku ya Pâques beko na celebre beko na kumbuka vile bariokolewaka njo vile nabo ni bapayen pamoja na bale bana celebraka shiku ya Noel banachungaka shiku moya mu mwaka kusema ni shiku ya Noel shiku Yesu alizalikwaka njo pamoja na wale bantu nabo beko nakumbuka sema shiku kama ni Yesu alikufaka.
Donc mwe bote mnafanga vile mnekalaka ba païen. Juu ya nini mnekalaka ba païen? Ni juu karamu ya Pasaka ile ni maisha ya Bakristu. Ni siku yote Mkristu eko mkaramu ya Pasaka, iko na karamika Pasaka siku yote, saa yote. Pasaka ni nini mlangaji ya Biblia? Ni mwaya ile Mungu aliweka juu ya muntu akwe epargne ku colère à venir. Colère ile ya Mungu iko na kuya. Mungu anabeba makari yote alitaka kumwishia nayo muntu njia ya zambi ile alifanya, anamwishia hayo Bwana Yesu. Na Bwana Yesu anaria, baba, kwa nini umeniacha? Ni juu ya zambi yako ile alibeba. Tokea pale unapokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, nechika sema alikufa juu ya zambi yako na anafufuka juu ya zambi yako siku ya tatu. Tokea pale unaingia mkaramu ya Pasaka. Unyambe shiku kani mwaka ile wote atengenezaka njuu ya kukaramika Pasaka. Donc bale banafanyaka vile ni ba païen. Mkwe ba pasteur, mkwe ba prophète, mkwe ba païen, mko na shiku ile mna celebraka muane kusema njoo shiku ile Yesu alimiokoaka. Na njoo pale bupagano bwenu tena buku nenda kuonekana tena loadi pale kisha kuselebre ile shiku moya ile Pasaka yenu. Ni kusema munachunga paka 2026 tena mko ba païen. Donc 2026 ndio mtayuaka tena sema Yesu alimikufiaka. Amuna malari bichwa bienu abina malari. Donc kwa mwe muna nifata mwe ba chrétien, karamu ya Pasaka ni shiku yote, saa yote kumbuka kazi Yesu alifanya kumsalaba juu yako. Bari mwacha pashipo manguo juu yako, bari mutemea mate juu yako, bari muvika taji ya miba juu yako, bari muchambula, bari mufanisha byote kumwacha pashipo ata sous-vêtement juu yako. Donc kusema kupitia kazi ile Yesu alifanya kumsalaba juu yako, donc ikufa kuwa na boka bwa Mungu, kusukume kumongopa Mungu, kumheshimia Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu. Na kisha Pasaka ya ba chrétien ni Bwana Yesu. Mishoka tunasikilizana, ndio Pasaka ya ba chrétien. Tusome 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Mitanzo mishimamisha tanzo enda pole pole. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8, disons Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Muigeuze Mswahili. Na najua Swahili. Kama mnajua Swahili, muigeuze Mswahili. Ni kweli munajisifu. Amujue ya kwamba levure kiloko inalamusha inanenepisha pati. Amujue ya kwamba levure kiloko inanenepesha pati yote. Shindio vile. Paka vile tulisema depuis kumwanzo, levain au levure au elenye chapa ni hypocrisie, duplicité. Yo kazi yawe kupale mie ndani yangu niko bingine, na kama mnenyangaria mimi naonesha bingine. Kwa kifupi, njo mawazo ya muntu, njo akili ya muntu, au njo muntu. Mishoka tunesikilizana. Muntu ni bongo, ndio vile kusoma anasema mtoto wa muntu ni bongo. Muntu ni bongo. Ukweli ni Mungu. Ndio pale unashikia Musha chapitre 14 verset 6. Biblia inasema Kristo ni verite. Donc kama Kristo ni verite, ni kusema mwe na mie tuko bongo. Mishoka tunesikilizana. Ba kusema na wewe verite, naomba wewe bongo, wache bongo bwako uingie mu verite, njoo na utakuwa verite. Donc mtoto wa Mungu ni bongo, mawazo ya muntu ni bongo, muntu ni bongo, muntu ni mensonge, muntu ni bongo. Ukweli ni neno la Mungu, ukweli ni Bwana Yesu. Sasa kama muntu ni bongo, ndio pale beko netuambia sema levain kiloko. Bongo muntu bwako kiloko musauti ya Mungu, manake inanenepesha sauti yote, manake ya Mungu inaribisha mambo ya Mungu. Mche kama tunesikilizana, mawazo yako kiloko, bumuntu bwako kiloko musauti ya Mungu, donc inamwalabisha Mungu mambo yake yote. Tu muntu ni bongo. Mina shangaka sana bantu utashikie niambia sema donc biote faut pas biandikwe musauti ya Mungu. Donc c'est wewe muwe kama tu unafia kusema mambo ya Mungu faut pas pakekwe tukupe verset. Oh, mishi comprendre bile muna tonyambi.
Na njo pale beko na milanda sana. Bene milanda sana juu ya nini? Na bana mipotesha sana juu ya nini? Ni juu amuna nasa ya mwe kuverifie bile mutumishe kone miambia kama mubiblia bikwamo. Njo pale Biblia kuna shifu sana ina felicite ba Kristu bakubere. Kama Paul anafundisha mnyambie muntu sa Paul, beko na temps ya kwenda kuverifie. Ni kuverifie wapi? Shimo mabiblia yabo. Banenda manekala bangare bile Paul aranza kubafundisha kama bya kweli binarikuta mbiblia. Na mtashikia beko ne bashifu bale bantu asema antuka bale bantu banastahili. Na beko na tusukuma shie tubafanane bale bantu. Kama pastor anakuambia mambo bile anakuonesha bitosha wapi? Kama mubiblia bina mwoko na bibeba sa mambo ya Mungu je. Mambo mimi natoa mishutusha ni munayuaka sema politicien wa biakweri anapashi kuya constitution vile nasema. Na mimi najuaka vile politicien wa biabongo ni waje. Ni ula shiro mambo ya constitution vile nasema mea anatokelekeka politicien. Politiki yake eko na ifasi rubazi ya nini? Donc déjà pale batasema ni politicien wa biabongo tu ashire constitution. Kwa bale banayo constitution ataka banasema semo chef de l'etat bila rifaa hivi beko na musema bamba funga. Abe bafunga kitu yani ni juu banasemaka ariviole article fulani. Mishika kama tuna comprendran. Weya uye constitution kama unapima se wanze kusema chef de l'etat maerreur ile pengine alifanya bila bintu kabi kufurahishi unase batakubamba jua nini auye constitution. Mais kwa ula na ya constitution kama iko nasema chef de l'etat erreur ile alifanya na iko nasema ariviole article fulani, misha kama ile example mimi na beba tunaelewana bien na abata mufunga hata binenda pa ma réseaux sociaux abata mufungaka munoyaka constitution ya ba chrétien ni bible jo constitution ya ba chrétien ba politicien bale ni nasema na bajua jo ba pasteur na ba prophète. Monsieur katu nasikilizana utajua je asema bu pasteur ni wa biabongo kupitia biblia paka vile utajua so politicien ni wa biabongo ni kupitia constitution. Bile ko nafanya mu constitution abinamo abipatane na constitution njo mtase u politicien ni wa biakwe na yo bakuyu asema u pasteur ni wa biakwe ni kupitia biblia njo constitution ya ba chrétien biote bile pasteur prophète ko nafanya abina mu biblia mutupe bio ni faux pasteur ni faux prophète mushikwata na saa ya kumushikia ni antichrist manake ko nakwa kumyampoisonner njo kama muyu wake. Mawazo yangu mimi mtumishi niko naniambia hapo mawazo yangu akiri yangu umuntu wangu ni kimbotela parole ya Mungu njo bidon ya 20 litre ya maisafi goutte moya ya kimbotela mu bidon ya maisafi ya 20 litre munasema bantu bakikume batapata diarrhée na typhoid inatokelekeka poison jo ile mai kwe mai saidie bantu haifai mukwe kimbotela haifai mukwe poison haifai mukuye bile ile buchafu haifai inge mule. Mwa mkusome Biblia inasema hivi mawazo yenu haina njo mawazo yangu paka vile mbingu na dunia binachana bulefu njo vile mawazo yenu na mawazo yangu inachana. Donc manake mawazo ya Mungu paroli ya Mungu maisafi mawazo yako kimbotela mawazo na bebe example pa mtumishe na mifundisha mawazo yake ni kimbotela. Koko bantu bengine batoshika benoliza donc nikusema wewe unaliona mtakatifu donc nikusema wewe paka bila huko unasema kama unasema vile mimi nakona soko mtu na malaria kichwa mimi mbie bibi kunasema munyambie kile mimi natosha kiacho mbiblia njoo ile nilikuwa nasumbura na mtu mmoja mimi namwambia sio unaona kama unakatala hivi mimi kunakwambia unakatala ni biblia ananizo nishanga sema hata mimi sio ukatala biblia nitakatala je ndio naomba sema mzuri tokea tulianza na hapa tunafiki unyambie kile mimi nakwambia kina mbiblia kama unaniambia kile mimi nakwambia kina mbiblia maana yake mimi nakupatia mawazo yangu anekala kimya donc kuikala kwako kimya kunaonesha sema hauna na kile unashikia kutoka kwangu kiasho mbiblia. Mufate mansenyema yote tukunafunda tufika na mumu masisa kupita mansenyema hii tushafunda na mwe muifate yote mtashikia mushike pale peko mawazo yangu munite munyambia se mawazo yako kulwa pale
Biote bile tunafundaka na mwe mwanzo na mwisho, hata betu tunafunda na mwe. Kumwisho mwakati ya makesho mnyuliza siku ulisema hivi, tutaisoma wapi? Ni Mungu nasoma mpaka pale. Sipendake kusomesha sana njuu wakati itapita mtashikia binye bile tulikaria na mwe hapa. Mais ukinyuliza sebile ulisema ulitosha wapi na kupatia verse mpaka pale. Donc hakikisha ya kusema mishi mipe mawazo yangu miko na imipatia parole ya Mungu. Baka vile mbingu na dunia binachana bulefu, ndio vile yenu mawazo na mawazo yangu ni Mungu iko nasema inachana bulefu. Inapaswa kwa Esaïe chapitre 55 verset, inapaswa kuya verset 8 na 9 mu vérifier. Ndio vile baka vile mbingu na dunia binachana bulefu, ndio vile yenu mawazo na mawazo yangu binachana bulefu. Na bupagano ni muntu kutembea kufatana na yake mawazo selon Ephésiens chapitre 4 verset 17. Mushikwesa bapaya beko natembea kufatana na mavanite ya mapanse yao. Manake mawazo yangu ni vanite. Vanite ni nini mswahili? Bintu bya bule ni bule, ni poison. Batumisha Mungu. Kama wanasema mawazo yangu ni bule, eske mnaweza ikala kwa mwanzo kushikia bule? Bule inaweza kusaidia nani? Itamisaidia kunini bule? Mawazo yangu mimi ni vanite, ni bule. Mawazo yangu mimi kama ni bule. Tunekala na mwe mimi nazo mipatia mawazo yangu. Bichwa bien na bina njo bishi. Mungu acha kusema bien. Lever kiloko, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu kiloko sana, levain kiloko sana ikuna nenepesha pati yote. Bapastor mufundishe bantu Biblia, mufundishe bantu sauti ya Mungu, mushende kubafundisha bantu mawazo yenu. Kama unaenda kubafundisha bantu mawazo yenu, donc muyo asema munaribisha mambo ya Mungu. Mawazo ya muntu njo levain, bumuntu bwako njo levain, pati njo parole ya Mungu. Amushikase niko mkate anashuka kutoka mbinguni. Pati ile pati ni ya kufana nini? Ya kufana yo mkate. Donc c'est mawazo yako mumukate mu parole ya Mungu ile nashuka kutoka mbinguni inakuwa nini? Inaribisha biote, inatokelekeka poison. Na njo pale mtaona muangalie swa dizama eglise na yale mutakuwa kuvumbula se bantu bena kuria ni poison. Juu ya nini? Sante yabo haina ya bien. Munajua kasema hivi mko nanyona mimi naonekana. Mimi huyu mko naona hapa. Mnase aina njo ule anafundisha. Mnayoka vile muntu ko deux fois. Wewe anafundisha ino huyu mnaona hapa. Biblia inasema chair ay servir ku kintu. Parole yangu ni esprit na vie. Jean chapitre 6 verset 63. Chair ay servir ku kintu. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. Donc nous kusema kama kuku corps animal ndio vile kuku corps spirituel. Mungu ni esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Parole ya Mungu ni esprit. Kule kunenda kuma esprit. Ni kusema mtumishi wake anapaswa kuwa na esprit. Hébreux chapitre 1 verset 14. Atuna shebote ma esprit ku service ya Mungu. Banetutuma ndio ya kutumia ministère kwa bale banastahili okovu. Manake ile kunafundisha ni esprit. Esprit ndio inakalaka mu identité moya na Mungu. Mawazo yako ndio mwili yako. Mawazo yako ndio mwili yako. Ndio mawazo inakalaka mu cerveau. Nishweka tunesikilizana. Muevite kubeba mawazo yenu kwanza kukabria yo bantu. Na mwebenye bantu mufunguke ko bichwa na akili. Moyo asema mawazo ya muntu ni poison. Mawazo kiloko ya muntu ni poison. Kama munasoma inapaswa kuya mu Matthieu chapitre 12 verset 6 Matthieu chapitre 16 verset 6 à 12. Mu vérifier. Mutashika mule banasema hivi. Bwana Yesu ndio anasema mutichunge sana na levain ya bafarisien. Mutichunge sana na levain ya bafarisien. Badisiple banangarase ni njua bakubebe mikate. Anasema amuna nake munasabu paka hapa ile mikate ile mweye mimi ritoshi mikate ile murikuria na bwingi ya mapanye ile ribakia ile mwa murijibe na baki yako. Aseba disciple ndio wanakuwa kuvumbula se ashituambie njuu ya mikate, anetuambia njuu ya mansenyema ya ba
pharisien. Donc jo ile tukebe nayo angi. Kama munataka kubajua ba pharisien, acha kubafungula bien beko mu Matthieu chapitre 23. Mu Matthieu chapitre 23 msome yote mtashiki. Ba pharisien na ba scribe beko nekala ku sheria Moise. Bile beko na mifundisha mubishiki. Me mushifa sabo. Manake nini? Beko na pita ku sheria Moise, beko na shimama ku sheria Moise, beko na sema nini? Beko na sema au banishe kala mu sheria Moise. Beko na sema nini? Beko na sema kama na sema mushibe. Kama mtu anasema mushibe, anakuambia bibaya. Anakuambia bizuri. Kama anakuambia sio shisharatiki, anakuambia mbaya. Anakuambia mzuri. Ndio pale Bwana Yesu anasema muba mfuate bile beko nafani. Beko na niambi. Me mushifanye sabu. Juu ya nini? Boba anasemaka me abawekaki en pratique bile bana semaka. Mishaka mnaona difference. Donc nikusema bobe ko bepesi sana kumifundisha. Me boku ishi bile bana mifundishaka pala pana. Romains chapitre 2 verset 21-24. Juu ya nini wewe kunafundisha bantu au ulifundishe wewe moya? Donc nikusema afaya kumifundisha mwe napashi kulifundisha mi moya. Juu ya nini unaambia bantu bashibe mewo kumwivi unaiba madimu. Bantu mushibe madimu, muko bangivi ba madimu. Mewe ile timu naikuraka sana ni mwivi wa kwanza wei. Bia ina vi. Yani ikuraka sana. Nikikuuliza sio naikuraka saa vevo nasema hapana mimi kubaba. Unaikuraka saa orfela se kipimo hii na ndevu na imvu mimi nezi kwa orfele. Unaikuraka saa étranger mu Kongo njo mwetu baba na mama bote ba Kongole. Unaikuraka saa levita sema naikuraka saa levita. Okay naikuraka saa levita. Soma mu Biblia yako. Levita shukwe na para shukwe na heritage mu Israeli. Donc wewe na Israeli yako shinjo Kongo aseme unakalana kwako aseme donc kinakupusa. Kwanza tupakwa na kwako atonekana na chambre moyo donc kinakupusa. Ba levita bakwa temple. Temple. Unayoka vile? Donc kinampusa. Sasa pawe na mwenye na wewe na mimi ngivi ni nani? Mu Deutéronome chapitre 14 kuanzia pa 14 kuanzia pa 22. Mule bena nyambia sema njoni yoku mungopa Mungu fani kule timu yangu kila mwaka. Sasa pawe na mimi unanyambia sasa nikikule niko ngivi wewe unapenda kule timu yangu. Pawe na mimi ngivi ni nani? Msome Biblia. Mchache ba pastor na ba prophet banzo misoma Biblia. Mwamusho shikiaka pastor kani prophet kani unacho mifundisha kasi inafai kula matimi yenu. Me kama mnasoma Deuteronome mimi naniambia, bana niambia mkurie. Njoo mkubwa shipoteshe pale, msome ile Deuteronome. Na bana sema njoo niwe kongopa Mungu fo mimi nikule timu yangu. Me mwaye munekala munambia bantu ni bangivi njoo bashibe, njoo bashikwe ba mwivi naomba ni balete madimu kwenu mwe ba pastor. Muna esema muna bitosha wapi? Ni mawazo yenu munambia bantu. Mimi ulitaka pastor mwana nyambia sapana mule tunaitosha. Mule tunaitosha ni Malachi chapitre 3 verset 10. Verset 10. Mulete ku maison du trésor madimi yenu yote. Ndio mnasema mzuri unasema bien sana. Ndio kule mnaitosha asema ndio mnauliza sasa maison du trésor ni wapi? Ase kwa eglise yetu. Mnasema huko ndio malari. Kichwa chako akina ndio kishi. Kumbe anjika pa ile eglise yenu sema maison du trésor. Maison du trésor inakuwa kanisa yenu. Mubiblia mchanda au pake mabiblia shibote tukunayo. Kama ni Biblia mnasoma kama machanda yenu binashikiriki. Na kama ni Biblia maison du trésor inakuwa kanisa yenu je? Nyumba ya Mungu inakuwa kanisa yenu je? Kama mnasema nyumba ya Mungu manake ni fazi Mungu mula nekalaka. Manake ni temple ya Mungu. Fazi mula mko makao ya Mungu. Haina ndio vile. Mimi namwambia mimi nasema sasa soma Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24. Inasema nini? Mungu ikalake mtampa kufa kwa mikono ya bantu. Mimi namwambia sasa soma tena Actes des Apôtres chapitre 7 verset 48 à 51. Mutaenda nyumba bunene chele mitene ya mikulu yangu inayala dunia mzima. Kichi kyangu kinayala mbingu. Maana bunene bwa Mungu ni kuchanga mbingu na dunia. Ndio bunene bwa Mungu. Donc mweku muyengia Mungu temple. Asa shikalake mtemple ya kufa mikono ya bantu. Raison ya kila shikalake mtemple ya kufa mikono ya bantu mnaishikia ni bunene bwake bunapita. Eko ndio wa mnene sana. Donc nikuse kama mwe mnamuyengia kama Mungu ile kanisa yenu ni temple ya Mungu. Muyase muna mchambula Mungu.
muku ba empoli amuna na heshima ta kiloko ba empoli batenda kumbi muku ba empoli amuna na heshima ta kiloko na Mungu wenu na Mungu ana baba yenu kwanza pa matushi ile muna mchambula. Donc kusa muna mwambia Mungu aseko saka muntu na ye atekala munyumba sa shie vile tunekalaka munyumba mabrika. Mutoke muile makanisa yote beko na ita sema ni temple ya Mungu. Mutoke mule. Mungu atalake mtemple kufa kumikono ya bantu. Alikalaka mtemple ya Salomo na ya Zorobabel. Temple ya Salomo na ya Zorobabel ilikuwa ikunaonesha temple ile Kristo, mwili ya Kristo. Kristo ye moya. Mishaka tundisikilizana batumishi ya Mungu. Na ile temple ya Zorobabel na ya Salomo na Zorobabel baripomonaka Zorobabel anaiyenga iku bunene bwaki na bile batayenga nabyo munasemele plan Mungu njo alifanga kanisa yenu na mwe plan njo Mungu njo alimfanyishaka plan munase paka na charpente byote muli Mungu ashakutete hapa mteka kia hivi paka na burefu bwa l'argent mametre ashakusema musome mule mtashiki na yenu na yo Mungu ndio alimfanyishaka plan. Kama munasoma Jean chapitre 2 munaanzia hata kuma 12 kule mwanzo kushuka mutashikia mtafika fashi mwa Kristo anasema muipomone temple mitayenga mu 3 jours na inaendelea anasema alikuwa anasemezia ndio temple la tayenga mu 3 jours nini mwili yake. Tokea pale Yesu anakufa paki mtaselebrate kesho mwe ndio pale paki yenu mweni ya kesho bure mwiko na muna ikaramika Pasaka mwaka moya mala moya ndio pale muba comedien. Tokea pale Yesu alikufa na anafufuka kunesha kusemezia mambo ya temple ainako. Yesu kama unafanya kusemezia mambo ya temple kutoka pa Yesu ni esprit yako. Mishaka tunesikilizana. Hapa sasa mwenjo matemple ya Mungu Kristo antufashe matemple. Ndio pale munafaa bantu bena kwa ba hypocrite. Deja munako comprendre les vins. Ile lefe muna makanisa ile ba pasteur na ba prophète bene mingisha mobijo. Kama uko mkanisa na kwa saa mumpe mkono paro na heshima yote upenda hata kuderanger. Mtoto akifia kulia unamfanya unabeba mayoyo unamuyaji. Donc mama inaenda kukanisa na mayoyo. Juu ya nini nasema mtoto haifai fama kelele mnyumba ya Mungu. Bable Mungu atashiriki ile makelele batamfanya mnyumbaki. Sasa mnyumba ya Mungu kintu kimomu na sababu akele masashe ya yoyo. Mnaitupaka chipa mnyumba ya Mungu. Muna fa banto donc muna former ndio ba hypocrite. Hypocrite ataforme paka hypocrite. Jukiola kinazalaka paka kiula. Bana kabrianaka paka kilo kunaju. Mukuni na ba hypocrite ndio pale kama Mungu kanisa. Ataka tunenyangaria mukuni ba pole moya inaonesha saa 3 trompeti kama inalia hapo unaenda. Me ukitoke nje unatoka tu ni pa mlango. Unaanza deja matushi. Mimi niambiaka tena mimi nasema shiko mwa niko kama kanisa mo fulani mule ndanzo ingia. Bana kwa kunita bana niambia sema batoto wako pale miraza kwa nkadraka ba jeune mu ile kanisa. Batoto wako boba lebe na kombana pale nje. Natoka nje nakuta sœur moya na frère moya. Bena chambulana. Na mulizo le dada mnasema, "Mwe, mnatoka nje ya kanisa, shi nje ya kanisa banatoka nje bana batoka nje ya kanisa." Asema mimi nasema mnachambulana chwani. Njoo le dada ananiambia sema, "Huyu dada mkubwa alinifuataka. Bote ni batoto yangu vile tunaweza kusema kama batoto ba imani. Bote bade na bankadraka bote. Yuko sapa kitu mkubwa." Sasa njoo le moyo anaanza niambia, "Papa, alinifuataka bubibi. Mimi namkataa." Ananichambulia mamangu. Njoo mimi nimwambia shiko tu mimi nitakupataka shiko nitakuona. Anjo sasa shiko na wote nyona kile niko. Sasa njoo pale leo ndiko mkanisa namuona ningie. Njoo mimi namuita nje na tutoke mbele mu presence ya Mungu. Njoo nikuchambule. Na sasa mpaka munesha kumchambula ndio mfanyisi njoo tukulie mu presence ya Mungu. Donc munafana baba benu tel père tel fils. Munafana baba yenu bale mnataka sema père spirituel wenu ndio bale munafana. Njoo bana mialabisha ase mukalamuke sana na leve ya ba pharisien. Mansenyuma yabo ni ba hypocrite bena ba hypocrisie ndio lebeko na mieka ndani. Ni ba mwivi bo benyewe. Mimi niambia pa mambo ya kusema bana tuibaka madime mimi niambia sema mimi niseme msome le Deutéronome chapitre 14 mwanzie pa 12 mchunge mshikeni ndio pale amungo pake Mungu mchunge mshikeni bale banesha mifaa mshongope Mungu ni banaye ba pasteur ya mchunge mshikeni. Deutéronome 14:12 mais mais c'est Deutéronome 14 mwanzie pa 22 22
Tu les verras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Banamifundishaka sema shamba yako nini? Kazi yako ndio mashamba yako, si ndio banamifundishaka? Ile kazi yako ila kubashinwa ndio mashamba. Donc ni kusema kama ndio vile. Donc ni sema ya kila mwaka ndio ile banasota tosha salaire yako kila mwaka. Twende. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Natakuri. We mwenye dima. Sasa buishi wangu unatoka pa mimi na ule ba pasteur ngivi ni nani? Twende. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Na momu nashikia sami. Donc ababa Kristo aba mongo pake Mungu jwani. Aina mimi nasema Mswahili vile momu nasoma. Aba mongo pake Mungu jwani. Ninjua bakuri yake majini yao. Mimi ndio nasema. Juu uyuwe kwanza kumongopa Mungu wako. Kuri ya timu yako ya kila mwaka. Mimi ndio nasema. Mwisho shikiaka nani asho mifundishaga hivi? Nani pastor kan prophète kan asho mifundishaga hivi? Mutira attention na levain ya ba pharisien. Mutira attention na ile hypocrisie ya ba pharisien. Mimi niambia pia kama nataka kubayoa ba pharisien mzuri sana. Ni musome Matthieu chapitre 23. Ni bale kalaka kubicha kumbele mu masinagogue. Mimi natayamu. Matthieu 23 ndio vile anasema. Ate ba pharisien beko nekala mubichi ya kumbele mu masinagogue. Okay, turudi hapa chini. Sinagogue ndio imakanisa. Mnawaka sasa ndio sinagogue, ndio imakanisa hii. Bale kalaka kubicha kumbele Mr. Bataya. Mu maroyo no deja munabayua. Yesu asa ndio ba pharisien. Parole ya Mungu ni esprit na vie. Donc bona Yesu aliwaka bien se bantu batayala jaka ma synagogue na batozo kala kumbele. Sasa vile ye parole yake ni mfumbo, ndio anamepikia mfumbo na mebase ba pharisien kama na toba yuwa. Bale ba pharisien ni bale wanakala kupitia kumbele na mu mafeti. Kama una invite pharisien utamweka kufeti yako kumwisho. Deja mnamona pharisien unamtetemekea na kumtetemekea. Si c'est mon toi, mimi nasema kama vile Yesu alisema, sasa kama nataka kubayoa wale ba pharisien, ni vile banikalaka kubichi bia kumbele. Kisha bachopenda kubaya kubalamukia rabi, mwalimu, dadi ndio ba pharisien bali. Faut que tirer na bo attention. Aina mimi kuna sema bile nini? Mimi ni unatosha ni mu français bile Yesu bile Biblia inatonisha bile anasema mu français, mimi bise mu Swahili. Mnaanza nje kufundisha. Biblia inainterpretaka yo yenyewe. Kufundisha ni donc kuku aina bantu bote banashikiaka français. Sasa vile aina bantu bote banashikiaka français. Donc nikuna tosha ni bile bari anjika mu français ndio bile nine mionesha. Kisha hata weka unashikiaka français. Inaomba pako shikie hivi tu unasema hapa juu ya nini? Nicho niko nakwambia hivi mimi nasema ni maverse nendo Luka na bamba hapa. Mbele uona soma sana. Utabiwaje? Sisama unashutuka na kushutuka. Hivi binekalaka. Hii ndio kusema hivi. Ndio vile. Hata kama unasoma Actes des Apôtres chapitre 8 kuanzia pa 26 utashikia Saint-Esprit anamwambia Philippe achofe karibu na huyu na Enike Ethiopia. Anamuuliza siko na comprendre pour unasoma. Unashika jibu Enike Ethiopia. Ta comprendre je hakuna mtu wa kunigide. Na Mungu anakutumia mtu wa kwanza kukugide. Juu comprendre parole yake. Kisha unamchambulia hapo na kumchambulia hapo. Mebale bana milombaga na maufrande na madime na action de grâce. Bale bo une batapa kisha unasema kuseni shibafati fati. Mkamkamane courage na miencourager. Turudie kule pale muriachie. Mu 1 Corinthiens. Pale muriachie. Toi. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est vieux levain. Mnaiwa bien. Kama mnasoma mu 1 Corinthiens chapitre 15, kule kuma 46, mu verifie kule kuma 46 kule mtashikia fashimo kani 46, kani 40 combien? Mtashikia wanasema aina kile kiko spirituel ndio kinakuyaka kia kwanza. Ni kile kiko kia mwili.
njo kinakuyaka kia kwanza. Ni 46 muverifie. Aina kile kiko spirituel, akina kile kiko kia kiroho njo kinanziaka hapo. Ni kia kimwili njo kinanziaka hapo. Manake nini? Kama nasema ni kia kimwili njo kinanziaka hapo, beko naonesha vile mtu anzari kwaka. Bisho kama tunasikilizana. Vile mtu anazari kwaka. Donc vile mtu anazari kwaka, baka mwen Corinthiens 15 44, mimi niambia sasa banasema s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc ce corps animal ndio inaanziaka hapo. Kama unasoma Galates chapitre 5 verset 16 na 17, mumarisha kufatana na esprit mtatimiza tamaa ya mwili. Aba bado banakombana kani ba opposant. Ndio pale munashinda kufa kile munapenda. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job chapitre 32 verset 8. Donc nikusema beko najiadresse ni kwa esprit yako. Yunge burafiki na Saint Esprit. Ndio utaweza. Donc munashindwa kuweka pratique parole ya Mungu. Bananiambia ni juu ni? Bananiambia ni juu huyo mkubwa mwili huyo anatangulia wa kwanza. Acha kupika kakono muloko. Donc mvile mtu anazali kwaka esprit nekalaka mtoto ku mwili. Sasa njoba anasema hivi, mutoshe vie le vin. Ndio vile. Maana kama comprendre nini? Mwili mawazo yako, tosha mawazo yako we ba pasteur, tosha mawazo yako we chrétien, mawazo yako njobu pagano. Kama Mungu na leo asha kukona enemi wake, ni juu ya mawazo yako ile unamuendana. Mawazo yako ni deshe, mawazo yako ni kimbotela, mawazo yako ndio mwili yako. Munaze paka miu nina mifundisha kama mimi nakufa munanyacha muisha mimi nafatu 5 jours hapana ya mingi 5 jours buli bana niuliza paka mwe mkwa pakwenda kuikala mkimbotela kulala mona kulala na huyu aranzo mifundisha ko tachakula wapi munasema mtachakula kulala mkimbote eske minata ya muntu minase huyu niye huyu munya nikufa tu munyache 5 jours muisha njoba mniulize paka mwe benye msho nipendaka paka mwe na bote be pa group bote anifata pa ma réseaux sociaux bana se wewe anazo mifundisha tunataka kujua kama mrumpendaka bya kweli tunatafuta mwe mchakule pa kulala naye leo bushiku wa leo wewe ulale naye muile shamba basi mfungia naye na kulala mkimbotela utachakula wapi biwazia utachakula kimbotela mtu kama shakufa mtu kashakufa njo utakuwa comprendre sema muntu ni kimbotela ile niko nataye. Mimi naenda kwa mashamba baniambia mimi nafika fashi moya mimi naenda kwa mashamba nafika paka mkini kamoya watu wa moto famiana kana hapo ule muntu ule mimi nafika pake peko kirio njo mimi nafika pale mimi nafika pale ninauliza ni nini namuuliza anasema mtoto wangu wa kwanza anakufa alikufa chukua 4 heures ya leo ile saa tulikuwa 11h au 12h asa alikufa 4 heures ya leo mimi nashimana kula kalake mamoro alikufa 4 heures ya leo na senjo vile aseme mina mkonsole vile tunakonsolanaka mimi natoka mimi ndo shimama tena pa kioske mo fulani mimi namuona papa mwa basha kumtuma basha tuma papa mwa nenda kutafuta ma parfum pa nulizo kuye alimentation tutapata ko parfum bamweza kwa ina kwa uende pale ndio mimi nauliza ce parfum ni ya nini mnataka kushika paka leo asema deja sha kwanza kununua na mtu alikufa 4 heures leo mwe mnashindwa donc banashindwa kuikala naye munyumba moja unaona kumikini vile kunaikala banashindwa harufu mtu alikufa 4 heures tunafika 11 banazo tafuta parfum bamumwangie banashindwa kuikala naye hata pale unafanka busharati ndio yote sema mwili ya mtu ni bivinyo mwili ya mtu ni kimbotela na ndio deliverance monsieur kama na comprendre deliverance kama bintu binengia mkichwa yako utasharati kadashi kumwa utaona mtu ni kuoza mtu ni bifinyo mtu ni mkubwa wake akimbotela ukwenda bukimbotela yako mu mambo ya Mungu ukwenda kuoza kwako wengine kwa mu mambo ya Mungu ndio pala anasema le 20 kilo kwa tunamwalabisha pati yote iko na mwalabisha bintu byake biote mutoshe kama ushakwa ba chrétien mutoshe lele 20 ya zamani mutoshe mili yenu na yo inyewa ina tu asema paka bantu basha kufa hata hivyo nekalamu jibu unanawaka maisha yote twenu atuambiane tu verite unanawaka maisha yote twenu na unaweza kusema afanya kujene bantu bengine ifo sinjo mu mafrancais nous vile mnabisema ka donc kurishene wa mwana kusema
Ulinawa busubuhi me unafika 15h unasikia kayasu mkono kanaanza kunuka. Donc nakwambia sasa huku ni kuoza. Kumbe kule baritosha mwili tuma poudre, tuma parfum, nijua nini? Unacha kunaona ilipompa pia tuma poudre uneka makwapa. Nijua na mnyocha kuyase mali akaka iwa na iki vukutuike. Donc apata kawapaka hapa mna sharufu. Ini verite, faut kumifundisha verite. Kama nimeambia verite, amtawekaka confiance kumili yenu. Mtayua se iki ni kikori ya désobéissance. Wewe wa kwanza mwenyewe kinakala kina kudesobey. Wewe moya, kibori kyako, kimwili kyako kina kudesobey. Wewe moya. Ndio pale unanawaka 3 fois par jour na kukumbusha pengine utoacha kusabu. Ndio pale unanawaka 3 fois par jour. Ukinabu subuhi, tunafika 12h fois nawe, pawe kulala tena fois nawe. Donc usena wewe mwenyewe na mimi unasema mumustikeni mtanunga je mwawe moya. Twende kule. Mtu ni bivinyo, unataka kusema nini? Mzuri, turudie pale, tuendeleshe pale tuliachia pale. Kama tunaendelesha pale tuliachia, donc mtakuwa kukomprendre mzuri sana sasa unapaswa kutosha mawazo yako na kubeba paka sauti ya Mungu ndio ipeleke kumbe. Ndugu yangu, mkinge ba pastor bote bale benefundisha bintu abikalake mbiblia. Mutenda kwa mwema mbingu abankambo yenu kwa mwana bale ba pastoria. Twende. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec feu levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pain sans levain, manake ni maisha yako ya utakatifu. Njo mkate ya shipo chachu, njo maisha ya utakaso. Njo pale, paki napasha kwa beni célébrer 14e jour ya mois, mais fête ya pain sans levain 15e jour. Una comprendre nini? Kutoka mupak unaingia ni mu fête ya pain sans levain. Manake unaingia mu utakatifu. Ndio fête ya pain sans levain. Maisha yako ya utakaso, maisha yako ya boka bwa Mungu. Bile bintu ko nafanya donc mpaka Mungu anasema ni kuweka paka mpratique parole ya Mungu. Manake unachopokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Kupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, bantu mingi utasikia sepokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Ni ba kometien. Unayosema parole ya Mungu hii kama abakufungulie inakuwa poison kwako. Kupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Kesho au kujiuliza, ni juu ya nini beko naanza na kupokea Yesu kwa Bwana ndio banasema na Mwokozi? Ndio kesho yako jipoze. Kupokea Yesu kwa Bwana manake Bwana ni ule anesho kudomine. Tukione Bwana tunaomba kutawala. Mwe bote ba Bwana banisho kutawala kwa bibi yenu mchunge afanye. Tukione Bwana tunaona kutawala. Kutawala Bwana mwenja. Kutawala bibi yake, kutawala bibi ya mwenja. Kutawala bibi yake kama wake. Simsome Genese. Genese inasema ni bena mwambia mwanamke ni Bwana atakutawala na wewe utakuwa sumizi kwake. Haina ndio vile. Donc tukione Bwana tunaona ni kutawala. Tunaona kutawala. Sasa kupokea Yesu kwa Bwana, tubebe kama Bwana anisha kutawala. Wewe bibi, Bwana anisha kutawala. Ni nini leo unaweza kufanya kama Bwana shikwambia? Hivi papa mwamu kwako, unafika tu kwako unakuta television yako haina yako nini nasema tena nakutaya paka mamako mzazi, mama ya we Bwana. Antuka vile kosa mwavuvivu ndio pale mimi naangalia sapana nimupe tu television ikwe tu yake. Mtasikiliza. Mamako ni mamako we Bwana alikaburi. Utamwambia sasa kanishone television yangu hapa na wewe shipende kona mwini. Kitakusemesha vile ni na ina sio penda television. Kitakusemesha vile ni donc nikuse tunakuwa Bwana bade. Hata kama wewe mwazia mamangu vizuri. Tulipasi mbebe kunipropose mie. Esko niuliza mimi nisema nini? Haina ndio vile. Unafaa bia mkichwa yako, vile unafaa bia mkichwa yako. Nione television yangu hapa babuli. Kama ni kwetu, ikala kwetu, kama ni kwenu toka wende kwa shipende kona huko. Donc tunakuwa Bwana bade. Donc mnakuwa comprendre ni Bwana manake ni ule shakutawala. Bibi ni ule kwa chini ya Bwana. Manake vyote bila tanza kufanya bila Bwana yake anafanya nini? Anapenda. Ndio pale mwe papa mwe bote ba bibi yenu abekaleke pa hii group bashikake mansenyama mwe mcho ipendaka. Mwana mwe bicho na bina ndio bijima. Muna bicho na bina bijima je. Unaona kama mnakulia mchungu kimoya, mtaanza kuelewana. Wote fika sana wanataka kufundisha autorite ya kufuatana na vile we Biblia unabifundaka. Unaona Biblia anaanza fa kuonyesha sasa mimi naona sana wanaanza kudeplacer bar. Juu ya nini njoo decide we moya ya shikukuye.
Nishaka tunisikilizana. Kia kumuliza ni shere barikuachiaka yo, barimwachiaka Adam, barimwachiaka Eve. Pale Mungu alikuyaka Adam na Eve pale banafamu kosa. Mungu alifikaka shariwaka se Eve ndio alikuria mtu. Me pale alifikaka shika alitaka Eve mwanamke. Alitaka Bwana me Mungu wake aronaka vile mwanamke ndio alikuria kisha anampa nani? Bwana. Akushikia na Mungu anamwambia Bwana sema saa vile unajiku sauti ya mwanamke ya bibi yako anapata yake. Nikuse unadesobei kwa yangu unajiku ya bibi yako. Sasa kama mwamukuria yake mkiungu kimwaba bibi na Bwana, utafia kufa kuikala babu baba mnyumba yako. Meyana kushangani tu amna imani moya. Yena kuria mapoison kule konenda bako nabambia sema mama bashibaki kumkongo. Umulize mbele bibi yako sema ni kumkongo ana. Ndio shitu kusheba tena wewe mnyumba. Ushibakia kumkongo ana atabale ba pastor bamfunjaka ba mama se ba mama bashibaki kumkongo. Nikala kumkongo ana. Aina kumkongo wa baba. Kubintu bingine hata bibi yako ufoko unampeleka wapi akafundishi ni wapi? Sasa mbona unaenda ndio kumwalabisha mkichwa? Utaona bila mnazofahamu nyumba mnaanza kwa sababu konvi. Inafai mtu anzie hapo kupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake. Meki ya kwanza Bwana ndio kwa mambo ya Mwokozi. Donc Bwana ni kusema ichika Yesu akutawale. Paka vile wewe Bwana auichikake bibi akutawale mnyumba, ndio vile Yesu naye asichikake wewe mtawale. Mwanamke picha créature, mwanaume picha créateur. Bishaka tunesikilizana. Vile muko mnyumba yenu. Donc muko picha ya Mungu na picha ya muntu. Mwanamke ni picha ya créature. Ndio pale unashikia Biblia inasema kumambo ya wokovu hakuna ni femme, hakuna ni homme. Ni kumambo ya wokovu, hakuna juif, hakuna grek. Si bote tuko aina kumambo ya kufundisha. Ni kumambo ya wokovu. Manake nini? Si bote Yesu anatonaka babibi harusi. Donc banamuke shebote babibi yake. Kristo ataka kubebaka ni bibi harusi, eglise yake. Eglise inegala ku féminin ku masculin. Deja mna comprendre bile nini nasema. Donc ni kusema ndio pale utashika Yesu enoliza mbiblia. Joya nini mkune nita Bwana me amufua kile niko nimeambia. Ndio msema aina kuita bwanako sheri wangu bwanangu wao ufanye kila nikwambia bwana bwana ya kweli kama wewe unanibeba sababu bwanako ni kuweka mpratiki vile mimi napenda. Hawezi kudecide kama mishi yasema, hawezi kufanya kitu kama mishi yasema. Njoo bwana, njoo vile kama wewe na wako bibi harusi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu ni bwanako. Ndio msema kule batakuyuia ni kunini? Ni kwa vile kuneka mpratiki parole. Na kama unaweka pratique parole ya Kristo, njoo Kristo sasa Mwokozi unakuwa pale unafuata kisha. Ni kusema pale njoo anakuwa anakuokoa sasa, unakuwa kiumbe kipya, unakuwa mtumishi wake na njoo anakutuma sasa. Mwisho tunasikilizana. Mtoshe mawazo yenu, mpile vyote mko nafanya kama mko lazima kwenda kumbingu. Leve kiloko inanenepesha pati yote. Mawazo yako kimbotela parole ya Mungu maisafi. Wende kule na mawazo yako weka mpratika parole ya Mungu. Première partie inaishi hapa, tuchunge deuxième partie njishikwe mulefu. Wamashika shike kile roho inambia makanisa. Mungu atubariki sana.